Danas pravimo gurabije. To je jedan starinski recept. Prvo naseckajte jednu šaku oraha. To je oko 8 celih oraha. Petsto grama brašna, 250 grama masti. Izradite rukom. Jedno jaje i jedno žumance. Jedno belance sklonite sa strane. Sto 50 grama šećera. Jedna kašika mlijeka. Pola kašičice sode bikarbone. Umesite rukom glatko testo. Razvucite testo debljine oko 5 mm. Vadite kolačiće modlom u obliku cveta ili kruga. Ređajte u pleh. Ulupajte sneg od jednog belanca. U seckane orahe dodajte 2 kašike kristal šećera. Malom kašikom stavljajte belance na kolačiće. Dobro će vam doći kineski štapić. Pospite svaki kolač ovom smesom. Pecite u rerni oko 30 minuta
na 180 stepeni da porumene. Bićete ponosni svojim rezultatom, a gosti će vam se diviti. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe. Uključite zvono za obaveštenja i podelite video sa onima koje volite. Srdačan pozdrav!